Thank you. Welcome. Hello guys, andito tayo ngayon sa Japan. First time kong ma-experience dun sa Sakura Cherry Blossom. Maulan today. Pero guys, ang ganda. Tignan nyo ah. Tignan nyo ah. Ganda. Ayun oh. Daming bulaklak. Makikita nyo guys, ang daming flowers. Cherry blossom. Ganda guys. Ito siya guys. Ayan. Puro bulaklak. Update later. Hello guys. Dito pa rin tayo sa Japan. Sakura Cherry Blossom. Ganda ng mga bulaklak. Yung taas ko. Taas ko guys. Puro bulaklak. Guys, alam nyo ba, sobrang lamig. Grabe. Feeling ko parang winter. Parang winter Sakura. Sobrang lamig kasi maulan. Pero maganda pa rin guys. Kung alam ko lang guys, sana nag-ano ako. Winter na damit. Sobrang lamig. Grabe yung weather, pa iba-iba. Pero guys, maganda pa rin naman. Sobrang ganda maski malamig. Tingnan nyo naman yan sa taas, oh. Nakaka-refresh. Sobrang ganda. Woo! Update later guys. Woo! Bili muna kaming kape. Pampainit.